أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین تیری رحمت اور تیری توفیق نال اس محفل پاک دا انعقاد کیتا. ادھ جو خرچ کیتا تیرا محبوب اور محبوب دی آل دا ذکر کیتا. اللہ سب اپنی بارگاہ کو بولو منظور فرما. آقا نامدار مدنی تاجدار
شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ آپ دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً آپ دی شان دے لائق قبول و منظور فرما۔ تمام انبیاء مرسلین آپ دی آل پاک اولاد پاک ازواج مطہرات پنج تن پاک کل اصحاب رسول نسدہ صحابت آپ سیدنا خواجہ ویسے کرنی بارگاہ الشیخ عبدالقادر جیلانی اللہ تمام سلاسل دے بزرگان دین اولیاء کرام صوفی اعظام نسدہ صحابت آپ فرما۔ اے اللہ اپنی ذات وحدت دا صدقہ نبی پاک دی رسالت دا صدقہ بالخصوص صاحب محفل صوبے دار سردار محمد یوسف اور انہاں دی اہلیہ اور انہاں دے والدین نو اس دا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین محفل دے ابا و اجداد رشتہ دار تلقین بہن پائی جو دنیا تے نہیں اللہ سب نو اس دا ثواب عطا فرما۔ اللہ ساڈے مرحوماں تے رحم فرما، انہاں دیاں قبراں نو منور فرما، انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اے اللہ انہاں پاکاں دا صدقہ انہاں سب نو جنت چ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین اسی جڑے زندہ سانو ایمان دی دولت نصیب فرما، کلمہ پاک دی دولت نصیب فرما، نبی پاک دے عشق دی دولت عطا فرما۔ اے اللہ یا الہ العالمین حاضرین محفل دے دلچ تو سب دے دلان دے پیت جان ہے، جو بھی نیک خواہشات نے دلی مراد نے انہاں پاکاں دے ذکر دا صدقہ سب دیاں نیک مراداں نو پورا فرما۔ اللہ سب دیاں نیک حاجتاں نو پورا فرما۔ اللہ تمام بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ جنہاں دے سراں تے قرضے نے انہاں دے ادائیگی دے اسباب عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی پاک دی رحمت دے کثیرہ دا کثیر حصہ عطا فرما۔ اللہ سب نو کثیر حصہ عطا فرما۔ اللہ جڑے ساڈے خامیاں نے کمیاں نے اپنی رحمت نال پوریاں فرما۔ اللہ کمیاں دور فرما کے رحمتاں بھرپور فرما۔ یا ارحم الراحمین یا خیر الناصرین حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، تو بہتر جان جائے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی خزانے سے عطا فرما۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر اللہ سب دی خیر فرما، سب تے حال تے رحم فرما، دین دی برکت عطا فرما، دنیا دی برکت عطا فرما، مال جان ایمان دی برکت عطا فرما۔ یا ارحم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔